वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमार्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरो कृष्णं वन्दे जगद्गुरो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय द्वितीय अध्यायर 11 नंबर श्लोक रु 38 नंबर श्लोक पर्यंत भगवान अर्जुन को सांख्य बुद्धिर उपदेश देइछन्ति। सांख्य बुद्धि शब्दर अर्थ होची सम्यक ख्यायते ज्ञायते अनया शैली इति सांख्य। तेणु सांख्य शब्दर अर्थ होची सम्यक सम्यक माने भल भावरे ख्यायते ख्याते माने हला विश्लेषण करिवा ज्ञायते ज्ञाते माने हला जानिवा सम्यक ख्यायते ज्ञायते इति सांख्य। सम्यक माने भल भावरे ख्यायते माने व्याख्या करिवा ज्ञायते माने जानिवा भल भावरे विश्लेषण करी जानिबार प्रक्रिया को सांख्य कुहा जाए। तो 11 नंबर श्लोक रु 38 नंबर श्लोक पर्यंत भगवान अर्जुन को सांख्य बुद्धिर उपदेश देइछन्। सम्यक भल भावरे ख्यायते ख्याति मानेला व्याख्या ज्ञायते ज्ञात मानेला जानिबा। कौन सांख्य ना सांख्य होची निज को जानिबा। भगवान कहउचंती ये अविनाशी तु तद्विधि न सर्वमिदं ततम सेथिरे किछि विधि नाही कि निषेध नाही एटे केवल जानिबा अछि। कौन भगवान कहउचंती जे अंतवंत हिमे देहा ए जो शरीर त्रय ए शरीर त्रय होची विनाशी एवं आत्मा होची अविनाशी। अर्णमय कोश सहित अभिमान करी जन्म एवं मृत्युर अभिमान हुए प्राणमय कोशर सहित अभिमान करी कर्ता एवं भोक्तार अभिमान हुए एवं मनमय कोश सहित भोक्तार अनुभव हुए। तेणु भगवान सांख्य उपदेश रे एक कथा कहले 38 नंबर श्लोक पर्यंत। कौन भगवान अर्जुन कहले जे मुरे जो विशेषता अनुभव होची मु ज्ञाता मु भोक्ता मु कर्ता मु मनीष ये मोर विशेषता नुहे। अहम होची निर्विशेष अहम होची निर्विशेष ये विशेषता शरीर ठारू आसीची। तेणु ये विशेषता को तू मोर विशेषता भावरे ग्रहण कर नाही याला सांख्य बुद्धि। 39 नंबर श्लोक ठारू योग बुद्धि आरंभ।
दीटा जाक सांख्य बुद्धि है कौन संसनात् त्रायते इति शास्त्रम योग बुद्धि माने कौन शासनात् त्रायते इति शास्त्रम योग बुद्धि होउची अनुशासन शास्त्र शंकराचार्य कहले तत्प्रापी उपाय जहाँ को भगवान 39 नंबर श्लोक रु आरंभ कले विशेष करी 47 एवं 48 नंबर श्लोक रे सांख्य बुद्धिर उपदेश देले 49 50 51 52 53 এই जो पांचटी श्लोक ये पांचटी श्लोक होउची जोग बुद्धिर प्रशंसा एवं फलस्वरूप वर्तमान आमे आज देखिबा 52 एवं 53 नंबर श्लोक 52 एवं 53 नंबर श्लोक रे भगवान कहउचंती जोग बुद्धिर फलस्वरूप एवं जोग बुद्धिर उपदेश होउची 47 नंबर 48 नंबर एवं से उपदेश अनुसार जे जीवन यापन करिवो तार एई भलिया फल को लाभ करिवो कौन से फल होउची 52 नंबर भगवान कहउचंती श्री भगवान उवाच 52 नंबर श्लोक देखन यदा ते मोह कालीलम बुधिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ये फलस्वरूप कहार फल योग बुद्धिर फल सांख्य बुद्धिर फल कौन ना सांख्य बुद्धिर फल भगवान द्वितीय अध्याय शेष श्लोक रे कहउछन 72 नंबर श्लोक रे ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति आपण चिन्ह देइनो द्वितीय अध्याय 72 नंबर श्लोकर एई श्लोक होउची सांख्य बुद्धिर फल एवं द्वितीय अध्याय 52 नंबर श्लोक जो होउची योग बुद्धिर फल तेणु सांख्य बुद्धिर फल कौन ना ब्राह्मी स्थिति योग बुद्धिर फल कौन ना वैराग्य निर्वेदम माने वैराग्य आमे 52 नंबर श्लोक को देखिबा भगवान कहउछन यदा भगवान कहउना 6 मास लागिवो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति मनुष्य मानक भितरे हजार हजार मनुष्य मानक भितरे किछि मनीष चेष्टा कर यततानाम अपि सिद्धानाम एवं से मानक भितरु किछि एई सिद्धि की लाभ करंती कौन से सिद्धि ना यदा यदा माने जेते बेले ते बुद्धि माने से मानकर बुद्धि कौन हुए ना मोह कलिलम व्यतरिष्यति तरिष्यति नुहे व्यतरिष्यति तरिष्यति तरिष्यति माने जहाँ चली जाए आसीबार संभावना थाए व्यतरिष्यति माने जहाँ चली जाए आउ फेरिबार संभावना न थाए 18 अध्याय अर्जुन कहिछि नष्ट मोह भगवान कहउचंती जो व्यक्तिर बुद्धिरु ए मोह कलिल दूर हो जाए गोटे मोह आ गोटे कलिल संस्कृत अर्थ हूँ कादुଅ कादुଅ भितर पशि जाइथिबा व्यक्ति बाहरिबा पई कष्ट अनुभव करे ठीक सेही परि भावरे बुद्धि जेतेबेले मोहग्रस्त हो जाए बुद्धि जेतेबेले मोहग्रस्त हो जाए सेथुरु बाहरिबा पई भी कष्ट हो जाए जने टीकाकार कहले कलिलम गहनम कलिलम गहनम गहन माने यदि जंगल भितर जने पशिगले आ बाट पाएनी बुद्धि मोह कलिलम ये शब्द होची इंपोर्टेंट 52 नंबर श्लोक रे बुद्धि बुद्धि माने हला बुझीबा बुद्धि माने हला बुझीबा मोह माने हला विपरीत बुझीबा बुझीबा को कुआ गला बुद्धि आउ विपरीत बुझीबा को कुआ गला मोह
भगवान कहते जो व्यक्तिर बुद्धि जो विपर्य निवृत्ति हो जाए विपर्य निवृत्ति हो जाए ताको कह जाए गण मोह कलिल कौन विपर्य ना विपर्य को वेदांत शास्त्र रे दी भाग रे विभक्त करा जायछि कौन विपर्य ना गोटे होउछि देहे आत्मबुद्धि जगति सत्य बुद्धि एको कहा जाए विपर्य जो व्यक्तिर बुद्धिरु एई दीटा निवृत्ति हो जायछि नंबर 1 देहे आत्मबुद्धि नंबर 2 जगति सत्य बुद्धि शरीर रे आत्मबुद्धि सृष्टि रे सत्य बुद्धि एको कहा जाए जेते बेले से शरीर रे आत्मबुद्धि रखे पुणी शरीर होला 3 प्रकार जेते बेले से स्थूल शरीर रे आत्मबुद्धि रखे से कुहे जे मु जन्म ହେଇଛି ମୁଁ ମରିବି ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଅନୁଭବ ରଖେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଭୋକ ମତେ ଭୋକ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି ମତେ ଶୋଷ କରୁଛି ମୁଁ ପିଇବି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭାଷ୍ୟକାର କହିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରୁ ଏଇ ଦିଟାର ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଶରୀରରେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଶରୀରରେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ମାନେ କଣ ମୁଁ ମଣିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ହେଇକିରି ବଞ୍ଚିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହଉଛି ବିବେକ ଚୂଡାମଣି ବିବେକ ଚୂଡାମଣିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର ହଉଛି 160 ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବେ ସିଏ ହଉଛି ମୂଢ ବିବେକ ଚୂଡାମଣି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 160 କଣ ଭଗବାନ ଭାଷ୍ୟକାର କହୁଛନ୍ତି ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଇତିଏବ ଜଡସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେହାତ୍ମ ଭାବ ଅଛି ଶରୀର ହଉଛି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହଉଛି ମୋର ଆରମ୍ଭ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ମୋର ଶେଷ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏମାନେ ହେଲେ ଜଡ ଆଉ ଏମାନେ ହେଲେ ମୂଢ ଜଡ କିଏ ଆଉ ମୂଢ କିଏ ନା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଶେଷ ମୁଁ ହଉଛି ମଣିଷ ଏବଂ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଅହମ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜଡ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ସାଧକ ମଣିଷଟା କେତେବେଳେ ସାଧକ ହବ ଦେହେ ଚ ଜୀବେ ବିଦୁଷା ଅହଂ ଧିଃ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଏବଂ ମୁଁ ଜୀବ ବି ଦେହେ ଚ ଜୀବେ ଦିଟା ଯାକ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବ ମୁଁ ସାଧକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଣିଷ ଏ ତ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୀବ ଇଏ ସହଜରେ ଆସିବନି ପୁଣି ଜୀବ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧକ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧକ ତେଣୁ ସାଧକ ହେଇକିରି ଯିଏ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି କିଏ ସେ ସାଧକ ସାଧକ ହଉଛି ସିଏ ଯିଏ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଏବଂ ନିୟତ କର୍ମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛି ସିଏ ହଉଛି ସାଧକ ତିନିଟା ନିଷିଦ୍ଧ ଏବଂ ନିନ୍ଦିତ ନିଷିଦ୍ଧ ମାନେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛି ନିନ୍ଦିତ ମାନେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଏ ଦିଟା ଯାକ କର୍ମକୁ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକିରି କେବଳ ଏଇ କର୍ମଟାକୁ କରୁଛି ତାକୁ କୁହାଗଲା ସାଧକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିଏ ନା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମରେ ଆଉ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ପାଖରେ କର୍ତ୍ତୁମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ଯେହେତୁ କର୍ତ୍ତୁମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତା ପାଖରେ ଅଛି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ସେ କରେନି ଯେହେତୁ ଅକର୍ତ୍ତୁମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତା ପାଖରେ ଅଛି ଯାହା ଛାଡିବା ଉଚିତ ତାକୁ ସେ ଛାଡେନି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣିର 160 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। କିଏ ସେ? ନା ଜଣେ ହେଲା ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ସାଧକ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ସିଦ୍ଧ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିଏ? ନା ଦେହେ ଅହମିତ୍ୟେବ ଜଡ଼ସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି। ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହଉଛି ମୁଁ ମଣିଷ, ମରିଗଲେ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆରମ୍ଭ, ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଶେଷ। ଜଡ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୂଢ, ମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଦେହେ ଚ ଜୀବେ ଚ ବିଦୁଷ ଅହଂ ଦି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କହୁଛି ସାଧକ। କିଏ ସାଧକ? ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିଏ? ନା ବିଷୟ ଭୋଗେ ଆସକ୍ତ, ଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍କାର ରହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ ନା ସାଧକ? ସାଧକ କିଏ? ଶାସ୍ତ୍ର ସଂସ୍କାର ସହିତ ବିଷୟ ଭୋଗେ ଆସକ୍ତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବ, ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମତେ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିଛି, ମତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ମିଳିଛି, ମୋ ବାପା ମା ସବୁ ମୋର କର୍ମର ଫଳ। ଯଦି ମୁଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବି ପୁଣି ମତେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିବ। ମୁଁ ଯଦି ଅସତ୍କର୍ମ କରିବି ପୁଣି ମତେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିବ। ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କହିଲେ ସିଏ ହେଲା ସାଧକ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟା କିଏ? ବିବେକ ବିଜ୍ଞାନବତୋ ମହାତ୍ମା। ସେ ହଉଛି ମହା। କିଏ ସେ? ନା ଭଗବାନ ଭାଷ୍ୟକାର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଅହମିତ୍ୟେବ ମତିଃ ସଦାତ୍ମନିଃ। ବ୍ରହ୍ମ ଅହମ୍ ଅତି ସଦା। ସଦାବେଳେ ଯାହାର ମତି, ସଦା ଦେଖନ୍ତୁ ସଦା। ଏକୁ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଗଲା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ଦେହୋऽହମିତ୍ୟେବ ଜଡ଼ସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଃ ଦେହେ च जीवे विदुषस्तुऽहं धी। विवेक विज्ञानवता महात्मा ब्रह्म अहमित्येव मति सदात्मनि। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭାଷ୍ୟକାର ଏଇ 3ଟା ଶବ୍ଦ ଦେଲେ, ହେଲା ଦେହାତ୍ମ ଭାବ, ହେଲା ଜୀବାତ୍ମ ଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ଭାବ। 3ଟା ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେହାତ୍ମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ, ଜୀବ ଭାବ ସ୍ୱପ୍ନ, ବ୍ରହ୍ମ ଭାବ ସୁଷୁପ୍ତି। ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ଦେହ ଭାବ ନଥାଏ। ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ଦେହ ଭାବ ନଥାଏ। କାହିଁକି ଦେହ ଭାବ ନଥାଏ? ନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଆମେ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ସମୟରେ ଜୀବ ଭାବ ଥାଏ। କାହିଁକି? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବେ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଦେହାତ୍ମ ଭାବ ଆସେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଜୀବାତ୍ମ ଭାବ ଆସେ। ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବୋଲି ନ ଭାବିଲେ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମ ଭାବ ଆସେ। ହେଲା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ କହିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ 1 ୱେ ଟ୍ରାଫିକ ହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଉଛି ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଉଛେ ବାଟ ପାଇବନି। ତିନିଟା କଥା ଭଗବାନ ଭାଷ୍ୟକାର ବିବେକ ଚୂଡାମଣିରେ କହିଲେ। ଦେହାତ୍ମ ଭାବ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଭାବିବା। ଜୀବାତ୍ମ ଭାବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବୋଲି ଭାବିବା। ଭଗବାନ ଭାଷ୍ୟ କହିଲେ ଯିଏ ଏଥିରୁ ତରି ଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧିର୍ ବ୍ୟତୀତରି। ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୋହର କଲିଳ। କାହିଁକି ମୋହର କଲିଳ? ନା ଇଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ମୋହ ରୂପକ କଲିଳର ଏ ଦଲଦଲା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି। ଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବି କେମିତି? ନା ତଦାଗନ୍ତାସି ନିର୍ବେଦମ୍। ତା ଭିତରେ ତା ଅନ୍ତଃକରଣ ଟା ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ତା ଅନ୍ତଃକରଣ ଟା
निश्चल हो कहा उपरे से विरक्ति हबनी कि कहा सहित सी आसक्त हब नहीं ये होउची योग बुद्धिर फल ये होउची जोग बुद्धिर फल एवं जोग बुद्धि होउची कौन ना जोग बुद्धि होउची निजर कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पण करी जो करा जाए ताकू कहा जाए योग ये 52 नंबर श्लोक यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतासि निर्विघ्न वैराग्य वैराग्य शब्दर अर्थ होउची हेय उपादेय शून्यम वैराग्यम जो व्यक्ति निजर सुख पाई निजर दुख पाई कहा ऊपर निर्भर करे ना दुख पाई भी निर्भर करवाटा द्वेष सुख पाई निर्भर करवाटा राग तदागंतासि निर्वेदम हेयम उपादेय शून्यम वैराग्यम 53 नंबर श्लोक एठी योग बुद्धि शेष श्रुति विप्रतिपर्णाते यदास्तस्य तिनिश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि भगवान कहले तदा यदा तदा समय कहा जाए जोठी अंतःकरण निश्चल 52 नंबर श्लोक रे कहला कौन निर्मल थरे जदि अंतःकरण टा निर्मल हो गला थरे जदि अंतःकरण टा निश्चल हो गला तदा योगम अवाप्स्यसि से सांख्य बुद्धि को प्राप्त करे से सांख्य बुद्धि की प्राप्त करे एटे योग बुद्धि शेष एटे योग बुद्धि शेष तापरे आमे जीवा 54 नंबर श्लोक तो वर्तमान टिके मन पकई दंतु आउ थरे कौन ना द्वितीय अध्याय विषय को आमे 4 भागे विभक्त करथिले प्रथम दिन 1 रु 10 नंबर श्लोक होउची समस्या दर्श 1 रु 10 नंबर श्लोक होउची समस्या दर्शन कौन समस्या दर्शन ना समस्या होउची दी प्रकार गोटे समस्या हमको दुख दिए आ गोटे समस्या हमको कष्ट दिए जो समस्या हमको कष्ट दिए ताकू कहा जाए स्वाभाविक समस्या जो समस्या हमको दुख दिए ताकू कहा जाए स्वकृत समस्या मनीष को छाड़ीदेले समस्तंकर स्वाभाविक समस्या अच्छी किंतु कहार स्वकृत समस्या तेणु दीटा जांकर समस्यार समाधान दरकार दीटा जांक समस्यार समाधान दरकार तेणु स्वाभाविक समस्यार समाधान पाई भगवान जो उपाय कहउचंती ताकू कुहागला आर्ट ऑफ एक्शन जे कर्म करिवो से असुविधा रे रहिबो नाही स्वकृत समस्यार समाधान पे भगवान जो उपाय कहउचंती सेला मेथड ऑफ मेडिटेशन जे ध्यान करिवो से दुख रे रहिबो नाही गोटेला एक्शन आगुला मेडिटेशन आर्ट ऑफ एक्शन जे कर्म करिवार कला जानिची तार असुविधा रहिबो नाही कंफर्ट लिविंग जे ध्यान जानिची तार दुख रहिबो नाही तेणु सुखरे रहिबा पाई ध्यान करिवार कला जानिबा दरकार एवं सुखेरे रहिबा पाई सुविधारे रहिबा पाई कर्म करिवार कला जानिबा दरकार तेणु 11 नंबर श्लोक रु 38 नंबर श्लोक पर्यंत भगवान आमको शिखेले मेथड ऑफ मेडिटेशन अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् 39 नंबर श्लोक रु 53 नंबर श्लोक पर्यंत भगवान आमको कहले आर्ट ऑफ एक्शन तेणु गोटेला कर्म करिवार कला आ गोटेला ध्यान ये सब शुणी सारिला परे 54 नंबर श्लोक रे भगवान को अर्जुनर प्रश्न तेणु 54 नंबर श्लोक रु 72 नंबर श्लोक होउची
स्थित प्रज्ञ लक्षण। ये हूँ संपूर्ण द्वितीय अध्याय। 1 ରୁ 10, 1 ରୁ 10 समस्या दर्शन, 11 ରୁ 38 सांख्य बुद्धि, 39 ରୁ 53 योग बुद्धि, 54 ରୁ 72 स्थित प्रज्ञ लक्षण। कौन स्थित प्रज्ञ लक्षण? अर्जुन प्रश्न पचार। स्थित प्रज्ञ लक्षण किए ना? जो व्यक्ति जीवन रे स्वकृत समस्या, जो व्यक्ति जीवन रे स्वकृत समस्या। तेणु वर्तमान आमे अर्जुन प्रश्न को देखिबा, तापरे विषय प्रवेश करिबा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। 54 नंबर श्लोक रे भगवान को अर्जुन 4टी प्रश्न पचारि। भगवान अर्जुन को जो कहले जे एपरी जीवन यापन करुथिबा व्यक्तिर बाहर असुविधा न थाए कि भितरे दुख न थाए, बाहर कंफर्ट एंड भीतर हैप्पीनेस। तेणु अर्जुन प्रश्न 4टा प्रश्न। हे केशव, कौन प्रश्न? समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। ये हूँ प्रथम प्रश्न। समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जेते बेले स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ध्यान रे अछि, ध्यान रे थिला बेले तार लक्षण कौन? प्रथम प्रश्न हला कौन? समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। को लक्षण द्वारा आमे ग्रहण करिबा जे व्यक्ति होउची स्थित प्रज्ञ। विवेक चूड़ामणि श्लोक को मन रखंतु। विवेक चूड़ामणि रे भगवान भाष्यकार कहले दुनिया रे 3 प्रकार लोग अछन। देहात्म भाव साधारण व्यक्ति, जीवात्म भाव साधक एवं ब्रह्म भाव सिद्ध। जो व्यक्ति निद्रा भांगिबा ठारू निद्रा जीवा पर्यंत अनुभव करुची जे मु होउची गोटे मनीष, भगवान कहले तू जड़ आ मूढ़, मु मनीष नुहे, मु होउची जीव। ए जीव भाव प्राकृतिक नुहे, ए साधक भाव प्राकृतिक नुहे। शास्त्र को अध्ययन करी अनुष्ठान करी निज भीतरे साधक भाव को आमे स्वीकार करबा। गोटे साधक भाव में बुझा, जीव भाव में नुहे, साधक भाव में बुझा। ये साधक ही सिद्ध हो। प्रथम प्रश्न जेते बेले से ध्यान रे बसुची। द्वितीय प्रश्न व्यवहार को लेकिन। तेणु जो 4टा जाक प्रश्न को आचार्य माने 2 भाग रे बांटी दे। गोटे प्रश्न होउची व्यवहार समय रो, आ गोटे समय होउची ध्यान समय। तो प्रथम प्रश्न समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तापरे स्थितधि किम प्रभासते, से किपरि कथावार्ता करे। स्थितधि किम आसीत, से बसे केमती। स्थितधि किम ब्रजेत, से किपरि चलाबला करे। तो स्थित प्रज्ञ, ज्ञ माने हला ज्ञान, प्र माने हला अनुभव जन्य ज्ञान। चिन्नी होउची मिठा, कलरा होउची पिता, एटा को हला ज्ञान। सुनी किरी जानिली हला ज्ञान, अनुभव करी जानिली एटा को हला प्रज्ञा। मोडला ज्ञ आ मोडला प्र। ज्ञान जेते बेले अनुभव रे रूपांतर हुए ताकू कहा जाए प्रज्ञा। जोठे ज्ञान अछि अनुभव नहीं ताकू कहा जाए केवल ज्ञ।
ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଜ୍ଞ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ର ଅଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ହେଇକିରି ରହୁଛି। ସ୍ଥିତ ମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ରହୁଛି। ଏକରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନୁଭବ ଅଛି, ତୃତୀୟରେ ସେ ଅନୁଭବରେ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ରହୁଛି। କଣ ସେ ଜ୍ଞାନ, କଣ ସେ ଅନୁଭବ, କଣ ସେ ସ୍ଥିତି? ନା ସେ ସ୍ଥିତି ହଉଛି ଅହମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଅହମ ଦେହ ନୁହେଁ କି ଅହମ ଜୀବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଫରକ କଣ? ଫରକ କଣ? ଅହମ ଜୀବ ଆଉ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ନା ଅହମ ଜୀବ ହେଇଗଲେ who I am is time bound. ଅହମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲେ who I am is beyond time. ଦିଟା ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, who I am beyond time and who I am time bound। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଅବିନାଶୀ ତୁ ତଦ୍ ବିଦ୍ଧି। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅନୁଭବ ଅଛି, କଣ ଜ୍ଞାନ? ନା ମୁଁ କୌଣସି ଦେଶ କାଳ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଶ କାଳ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବ। ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ଦେହ ଭାବ ନଥାଏ କି ଜୀବ ଭାବ ନଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି। କଣ? କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଅନୁଭବ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ଥିରତା ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञा तदुच्यते। स्थितप्रज्ञा तदुच्यते। प्रथमे भगवान कहउଛନ୍ତି समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा। कौन भगवान कहउଛନ୍ତି? सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति। जो व्यक्तिर कामना सबु नाश है। सर्वान मनोगतान, कामना मनरे आसे। सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति। एपरि कोनोसी व्यक्ति नहीं जार कोनोसी कामना पूर्ण है। गोटला सबु कामना को पूर्ण करिबा आ गोटला सबु कामनार निवारण करिबा। सबु कामनार पूर्ण हेई परिबो नाही। एपरि केही व्यक्ति कहि परिबेने जे मोर सबु कामना पूर्ण हेइछि। सबु कामनाटा पूर्ण हेई परिबो नाही, किंतु सबु कामनाटारू सबु कामनार दूर हेई पारि। भगवान कहले जहा भीतरे कामना नाही, यदि कामना नाही ताले कर्म भी नाही। कामना रहिले सिना कर्म हो। सर्वान कामान, जहा भीतरे कामना नहीं, कर्म नहीं कि अविद्या नहीं। भगवान परिभाषित करते कि स्थित प्रज्ञ? अविद्या, काम, कर्म, निवृत्ति इति स्थित प्रज्ञ। तीनटा जिनिस, अविद्या, काम, कर्म, निवृत्ति इति स्थित प्रज्ञ। अविद्या कहा को कहा जाए? कारण शरीर। काम एवं कर्म कहा को कहा जाए? सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर है कौन? ना स्थूल शरीर है कर्मर फल। भगवान भाष्यकार कहले, भगवान कहते अर्जुन जो व्यक्ति भितरु तीनोटी जिनिसर निवृत्ति हो जाए। कामना कहगला, बाकी तीनटा आमे बुझिबा, कर्म आउ तीनटा जिनिस को छाड़ीबा को पड़ी। जदि ये तीनटा जिनिस को मु छाड़ी पारिली नहीं ताकू कहला जीव। जहाँ पाखे तीनटा जिनिस अच्छी सी है जीव, जहाँ पाखे जोटा नहीं सी है। बर्तमान देखो ये तीनटा जाक भितर कोटा को आगे छाड़िबा। भगवान अर्जुन को कहले अर्जुन ये तीनटा जाक भितर अविद्या को छाड़ाटा एत सहज नुहे, कर्म को छाड़ाटा एत सहज नुहे। जदि तू छाड़ू आगे कामनाटा को छाड़। आगे कामना को छाड़िले धीरे 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 कर्म को छाड़ू, धीरे 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 अविद्या को छाड़ू।
ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ କୁହାହଉଛି କଣ? ଆତ୍ମନା ଆତ୍ମନି ତୁଷ୍ଟ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଭିତରର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ବାହାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା କଣ? ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ନିବୃତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା କଣ? ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଭିତରର ବୃତ୍ତି ବାହାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ନା ଆତ୍ମନି। କାହା ଦ୍ଵାରା? ନା ଆତ୍ମ ନା ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ଵାରା ନିଜ ଠାରେ। ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ଵାରା ନିଜ ଠାରେ ଯିଏ ତୁଷ୍ଟ ତଦାସ୍ତିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଉଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଦିଟା ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କଣ? ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ନିବୃତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ କଣ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଆତ୍ମନି ଆତ୍ମନା ତୁଷ୍ଟ। ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ଵାରା ନିଜ ଠାରେ। ଖାଇକିରି ସେ ଖୁସି ହୁଏନି, ସେ ଖୁସିରେ ଖାଏ। ଦେଖିକିରି ସେ ଖୁସି ହୁଏନି, ସେ ଖୁସିରେ ଦେଖେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଦିଟା ହଉଛି ସମାଧିସ୍ଥ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞସ୍ୟ। ଏ ଦିଟା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କଣ? ନା ବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ନିବୃତ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା କଣ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା କଣ? ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ତାପରେ 26, 56 ଏବଂ 57 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାହଉଛି ବ୍ୟବହାର ତାର କେମିତି? କେମିତି ସେ ସଂସାର ଜଗତ ସହିତ ବ୍ୟବହାର करे? ଜୀବର ଜଗତ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଅଲଗା। ଏ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯଦି ଜଗତ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ସୁଖ ଆସିବ, ନହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଦୁନିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆସିବ? ଦିଟା ନା ଆଉ କଣ? ସୁଖ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ କୋଉଥିରେ? ସୁଖରେ ନହେଲେ ଦୁଃଖରେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ତାର ବ୍ୟବହାର କଣ, ତାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା। ଓମ୍ सर्वे भवन्तु सुखी।